Hi guys, good evening. I'm here. Dito po ako kami sa sa big group Christmas party namin. Yan. Yan po. Yan. Ayan yung ka-brother namin guys. Yan guys. Mag-hi Caster Alice. Ito ba yung Christmas party namin guys sa big group namin sa church. Yan. Yan guys. Dito po kami sa rooftop. Ayan guys, oh, nasa taas kami. Yan guys, oh, nasa taas kami. Yan. Yan, medyo gabi na guys, kaya medyo madilim na. Yan. First time na maka-attend ako guys ng big group Christmas party. Kasi dati nasa Mindanao ako. Forward mo nga sa akin. Kaso wala ka lang. Yan guys. Ang hangin. Napaka-presko. Yan, Star Alice. May mga naglalaro ng mga bata. May basketball court kasi yan. Yan guys, oh. May basketball court. Yan. Thank you for watching my video guys. Bye!